বীর সেনাপতি, বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ, ওই যে ডাকিছে আয় রে আয়, আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়। বীর সেনাপতি আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে, আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে, ভগবদ জাত দয়িত দলিতে আপনা সপিতে কে যাবি আয়। বীর সেনাপতি স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল, নিভাতে আজিকে এই দাবানল, প্রেম বাড়ি সেজে এনেছে হায়। এসো দেব এসো করুণা নিধান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ। এসো দেব এসো করুণা নিধান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ। কৃপা করি কর এ আশিস দান, কৃপা করি কর এ আশিস দান, তব কাজে যেন জীবন যায়। বীর সেনাপতি, বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ, ওই যে ডাকিছে আয় রে আয়, আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়। বীর सेलिब्रेट कर रहे সেনাপতি हैं स्वामी जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऊपर से हम लोग का 50 इयर्स गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं रामकृष्ण विवेकानंद मिशन। सो वी रियली फील वेरी प्राउड एंड वी फील वी आर ब्लेस्ड human beings, those who are participating in this rally, and we will cherish this moment. स्वामी विवेकानंद सजाए आप लोगों का स्टूडेंट, कितना जन स्टूडेंट होंगे? यहाँ पे 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं और ये सब स्वामी जी बन के जा रहे हैं, जस्ट टू गिव एन इंस्पिरेशन टू ऑल द यंगस्टर्स टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ स्वामी जी। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम अनुराधा दत्ता। कौन से पोजीशन में? आई एम a TIC of an English medium school, निवेदिता विद्यापीठ।